Pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u naš novi video. Danas vam predstavljamo montažne vikendice po neverovatno niskim cenama. Pre nego što počnemo sa recenzijom, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i uključite zvono za notifikaciju. Vikendica je manja kuća za odmor, a namenjena je za stanovanje izvan mesta stalnog boravka. Vikendice mogu biti montažne ili čvrste gradnje. U ovom videu vam predstavljamo montažne vikendice čije cene su neverovatne za naše tržište. Za razliku od apartmana, vikendica je samostojeća kuća ili kuća u nizu. Najčešće je izvan većih gradova u okolini koja pogoduje opuštanju i rekreaciji, okružena zelenilom. Vikendica se razlikuje od vile skromnijom veličinom i uređenjem. Do kraja videa uživajte u prelepim modelima vikendica koje prezentujemo i ne zaboravite da ostavite svoj komentar kao i da lajkujete video.